ରାଇତଳା ଗ୍ରାମରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନମୁଦ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକ ରାଇତଳା ଗ୍ରାମରେ ନବନିର୍ମିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନମୁଦ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିବୋଲ ଓ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଭଜନ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଇତଳା ଗ୍ରାମର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସାଗର ତୃଷ୍ଣା ଦଳାଇ ଓ ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକ 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚିନେରା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭିକାରୀଚରଣ ରାଉତ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବନ ସଂରକ୍ଷିତ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ରତ୍ନମୁଦ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଇତଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରତ୍ନମୁଦ ଉତ୍ସବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। नमस्कार, मु रायतला पंचायत सरपंच लक्ष्मीप्रिया सामल। हाँ, आमर दीर्घ दिन धरी शिव मंदिर पार नाला। आम पंचायत समस्त जनसाधारण तथा समस्त गुरुजन समस्त आशीर्वाद भगवान शिव शंभु आशीर्वाद आज बहुत जन समारोह होती समस्त आसी योगदान कर पूजा पाठ होम यज्ञ सब हो कोलाहल अति आनंदित परिवेश संपूर्ण सागर कृष्णा दलाई रायतला शिव मंदिर कमिटर मेम्बर से विषय तो मोर जी आशा थी कि जी आम लोक आसवे कि कौन करेंगे ता तो मुझे आज भाव विभोल पूरा हो जाए लोक संख्या देखिकी जनसमुद्र देखिकी परिचित होती आमर जो रायतला शिव मंदिर अनुष्ठित होती आखपाखर सुंदर रायतला कुटिया नयापटी सारा पंचायत लोक आसी समागम होती आम कमिटी तरफ आम बहुत खुशी आते खरार एत रौद्रतापर भी लोक भूक्षेप नक आज आसिक भाया खरार आसिक पहुँचिक आम मानकर उत्साह बढ़ाऊँ से समस्त रायतला पंचायत समस्त जनसाधारण तथा समस्त मंदिर कमिटर समस्त मेम्बर समस्त मोर कृतज्ञता जनाऊँ। विश्वनाथ चिनरा गअंदिया ब्लॉक जिला परिषद मेम्बर। रायतला ग्रामवासी वृंद एकत्रित हो जो कमटी कर प्रभु शिव शंकर मंदिर जो रत्नमुदा करा देखी मत बहुत भाव विहल लगुच। परिवेश गाँव प्रत्येक लोक बाहर बंधु बांधव आज उत्सव मुखर जगह पूरी उठुची कथा कौन अच्छे आनंद आनंद भल आनंद कथा किसी नई पारे खरा को मुख्य करना मुख्य खरा सत्वे विभिन्न प्रकार परिवेश सत्वे ये अनुष्ठान बहुत शीघ्र आज मु प्रभु शिव शंकर प्रार्थना करुँची आसंता को जमी मंदिर प्रतिष्ठा। ढेंकानालरू सौम्यरंजन महांती का रिपोर्ट, नागराज न्यूज।